हज में रमी जमरात के वक्त के एतबार से आज पूरे दिन से काफ़ी सवालात हो रहे थे, तो सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि हज में रमी जमरात यानी शैतान को कंकर मारना कुल 4 दिन होते हैं इसके। 10 जुल्हज्जा जो कि वाजिब है, 11 जुल्हज्जा ये भी वाजिब, 12 जुल्हज्जा वाजिब, 13 जुल्हज्जा की रमी वाजिब नहीं है, अलबत्ता मारना अफजल है, ये कंकर मारना अफजल है। सबसे पहले 10 जुल्हज्जा के औकात देखते हैं रमी जमरा के। 10 जिलहज्जा मिना में बड़े जमरे को जब कंकर मारे जाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ बड़े जमरे को मारा जाएगा 10 जिलहज्जा को, बाकी दो को नहीं। तरतीब ये होगी कि आजकल कुछ लोग 10 जुलहज्जा मुजल्फा से रात में ही आ जाते हैं, जो कि ये गलत काम है। मुजल्फा सुबह सादिक से तुलो आफ्ताब तक ठहरना, वकूफ़ करना वाजिब है। लोग सुबह जल्दी आकर रमी करते हैं, तो अव्वल तो मुजल्फा का वकूफ़ ज़ाया हो गया, दूसरा ये कि इस वक्त रमी करना ये मना है और इसका वक्त ही शुरू नहीं होता। अलबत्ता मुजल्फा से बूढ़े ज़ईफ़ कमज़ोर लोग आ सकते हैं, उनका मसला नहीं है। 10 जुलहज्जा फजर से तुलोए आफ्ताब तक इस वक्त रमी करना ये जायज़ तो है, लेकिन बूढ़े ज़ईफ़ कमज़ोर माजूर लोग, ख़वातीन जिन्हें खौफ होता है, अंदेशा होता है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस वक्त रश ना हो, तो जाकर वो रमी कर सकते हैं उस वक्त। उसके बाद जो रमी का मसनून वक्त है तमाम लोगों के लिए, वो है तुलुए आफ्ताब से ज़वाल यानी ज़ोहर के करीब तक का वक्त। ये मसनून वक्त है, बेहतरीन वक्त है, इस वक्त जाकर रमी करनी चाहिए। और ज़ोहर से गुरूब तक का वक्त, ये जायज़ वक्त है कि इस वक्त भी जाकर रमी की जा सकती है। लेकिन आजकल चूँकि नए कवानीन की वजह से स्लॉट्स की तरतीब आ गई है कि हर ग्रुप को एक अलग वक्त दिया जाता है और तरतीब बनाई जाती है रश की वजह से। तो अगर कोई शख्स मसनून वक्त छोड़ दे और ज़ोहर से गुरूब तक जाकर रमी करे, तो ये भी बेहतरीन मामला है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि बेहतर यही है कि ऐसे वक्त में जाए जिस वक्त रश ना हो। तो आज के दिन अगर मसनून वक्त छोड़कर ज़ोहर से मगरिब के दरमियान जाए तो ठीक है, चूँकि वहाँ पर तरतीब भी इसी तरह दी गई है और कवानीन की खिलाफ वर्जी करनी भी नहीं चाहिए। अलबत्ता गुरूब से लेकर अगले दिन 11 जुल्हज्जा की फजर तक इस वक्त रमी करना ये मकरूह है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई औज़र हो, मिसाल के तौर पर कोई औरत है या कोई मरीज़ है, कमज़ोर अफराद है, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, हुजूम या रश के खौफ से वो सुबह सवेरे जाकर कराए थे, यानी फजर से तुलुए आफ्ताब तक, या मगरिब से 11 जुलहज्जा की फजर तक जाकर कर ली रमी रश के बचने की वजह से, तो इसमें कोई कराहत नहीं है, जायज़ है। लेकिन आम हालात में सेहतमंद आदमी के लिए इस वक्त रमी करना दुरुस्त नहीं। तो ये तो था 10 जुलहज्जा का मामला। जहन में रखिए कि 10 जुलहज्जा का जो वक्त शुरू होता है वो सुबह से शुरू हो जाता है और ज़वाल तक मसनून है। अब 11 और 12 जुलहज्जा की रमी का वक्त भी एक जैसा है, सेम है। अलबत्ता 11 और 12 को ज़वाल से पहले रमी नहीं की जा सकती, मना है, क्योंकि इस वक्त रमी का वक्त शुरू ही नहीं होता। 10 जुलहज्जा को हमने सुबह सवेरे जाकर रमी करना जायज़ करार दिया था। 11 और 12 को ज़वाल यानी ज़ोहर से पहले रमी का वक्त शुरू ही नहीं होता। लिहाजा कि अगर किसी ने 11 12 को ज़वाल से पहले रमी कर ली तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़वाल के बाद दोबारा जाकर रमी करनी होगी, और ज़वाल के बाद रमी नहीं की तो दम देना पड़ेगा। ज़वाल से मुराद आजकल वहाँ पर सऊदीया में ज़ोहर से एहतियातन 10 12 मिनट पहले का वक्त होता है, तो उससे पहले रमी करना दुरुस्त नहीं है। 11 और 12 जुलहज्जा, 11 12 जुलहज्जा ज़ोहर से सूरज गुरूब होने तक ये मसनून वक्त है, ये आइडियल वक्त है। इस वक्त जाकर रमी करना अफजल भी है, मसनून वक्त भी है, बेहतर है, करना चाहिए। और मगरिब से लेकर अगले दिन की फजर का वक्त ये जायज़ तो है, लेकिन इस वक्त करना मकरूह है। मकरूह इन अ सेंस कि अगर कोई उज़्र नहीं है, आम हालात है, तो भाई गुरूब से पहले पहले जाकर बंदा रमी कर ले। लेकिन कोई उज़्र है, जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया मैंने कि बूढ़े ज़ईफ़ कमज़ोर लोग, औरतें हैं और मरीज़ हैं, रश के खौफ की वजह से सूरज गुरूब होने के बाद जाते हैं, तो इसमें कोई कराहत भी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि इस वक्त जाकर कर ले।
اور وہی بات کہ آج کل سلاٹس فکس کر دیے گئے ہیں، تو اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مغرب کے بعد کا سلاٹ ملتا ہے تو قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ اس وقت جائیں، بہتر ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ 10 ذوالحجہ کو آپ نے صرف ایک جمرہ یعنی بڑے جمرے کو کنکر مارے تھے، 11 اور 12 کو تینوں جمرات کو کنکر ماریں گے، اور تینوں جمرات کو کنکر مارنا واجب بھی ہے۔ اور ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو، پھر سب سے بڑے والے جمرے کو کنکر مارنا ہے۔ اگر کسی نے ترتیب بدل دی تو رمی ہو تو جائے گی، لیکن سنت کی خلاف ورزی ہوگی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ دوبارہ ترتیب سے رمی کرے۔ اب آتے ہیں 13 ذوالحجہ کی رمی۔ 13 ذوالحجہ کی رمی واجب نہیں ہے، لیکن مارنا افضل ہے، سنت عمل ہے، کرنی چاہیے، بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 13 ذوالحجہ کی رمی نہ کرنا چاہے تو 12 کی رمی کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل چلا جائے۔ لیکن اگر سورج غروب ہو چکا مینا میں ہی، تو اب مینا سے جانا یہ مکروہ ہے، ناجائز البتہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے صبح صادق ہو گئے 13 ذوالحجہ کی، تو اب 13 کی رمی بھی واجب ہو جائے گی، اس کو مارے بغیر نہیں جا سکتے۔ بہرحال کسی بھی صورت میں اگر آپ 13 ذوالحجہ کی رمی کرتے ہیں تو اس کا وقت بھی وہی ہے جو 11 اور 12 کا ہے، یعنی زوال سے پہلے آپ رمی نہیں کر سکتے 13 کی، اور رمی کا وقت ہے زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یہ مسنون وقت ہے، اور آخری وقت بھی سورج غروب ہونے تک ہے۔ البتہ 13 کی رمی زوال سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کے لیے درست سے کر سکتا ہے، لیکن یہ رمی مکروہ وقت میں ادا ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی، قبول ہے۔ بہتر ہے کہ ظہر کے بعد کرے، پہلے کی جانے والی بھی قبول ہو جائے گی، لیکن غروب آفتاب کے وقت رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی جانے والی رمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی کی پچھلے دنوں کی رمی رہ گئی ہے تو 13 ذوالحجہ کی رمی 13 ذوالحجہ کے غروب تک اس کی قضا کر لے۔ اگر 13 ذوالحجہ کے غروب تک قضا نہیں کی ہے تو رمی کا وقت ختم ہو گیا اور اب دم اس پر واجب ہو گیا۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ خود حج پر موجود ہیں وہاں پر۔ اگر کسی کو آسانی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھ کر تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسرا یہ کہ اس اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے ہمارا، تو دوران حج اور حج کے علاوہ اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، ہم آپ کو اپنے حج گائیڈنس گروپ میں شامل کریں گے، جہاں پر علماء کرام موجود ہے جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں دوران حج اور حج سے پہلے، حج کے بعد آپ کے سوال کے جوابات دیتے ہیں وہ۔ تو کوشش کریں کہ اگر اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کو حج کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آسانی والا بنائے، آمین۔